ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। ॐ वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ वन्देऽहं श्रीगुरुः सितबुधकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाचं श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णललिता श्रीविशाखान्वितश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु श्रीमद्भागवतं सेवया श्रीमद्भागवतम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, व्यासदेव मुनि की जय, परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री जगन्नाथ बाबा महाराज की जय, श्रीमद् ओडिया भागवत की जय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो आज आम अध्ययन करवा प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय। ओम श्रीसुत उवाच सकळे मिली दुख शोके मिलिले गंगार उदके मृत्युदक दानार्थे द्रौपदी कुंतीर सहिते अपरे जेते नारीगणे सकल शोक निवारणे गंगार तीरे दुख मने मिलिले सर्वबंधुजने उदक देई गंगा जले द्वितीय स्नान करिगले धर्मनंदन भीमसेन अंबिका सुत जय अर्जुन गांधारी पुत्र शोके कांदी धरणी लोटई द्रौपदी कुंती कांदई अश्रुमुखे हेमंते सर्वे दुख शोके विकले करन्ते रोदन ओ करन्ते रोदन ता देखी देवकी नंदन व्यास सहिते सर्वमुनि कृष्ण बसिले संगे घेनी धर्म पुराण इतिहास मुनिये करन्ति प्रकाश। ओम श्री मुनि उवाच। यार प्रत्युत्तर रे मुनि माने सुत गोस्वामी को कौन पचारुचंती बा कथोपकथन करचंती ताहा वर्तमान देखिबा। मिथ्या संसार विष्णु माया के सत्य करी पारे एहा कालर क्रीड़ा ए जगत कालकू केबा सामरथ सर्जी पालई पुनः रे कालर क्रीड़ा ए संसारे ताहाकू प्रतिक्रिया नाही एमंते बोध तांकु देई शोक हरिले नारायण ओह नारायण एबे हो मनी गणे शुण दुष्ट राजंक संग मेले कीति भय राज्य हरिथिले द्रौपदी केश स्पर्श दोषे धोभावे अळप आयुषे ताहांकु प्रभु माया करी
अर्जुन गांडीवे संहारी युधिष्ठिरंकु राज्य देले अवनी भारा निवारिले उत्तम कल्पे सुसंपादी कराई तिनी अश्वमेधी राजार जस महितले इंद्रर प्राय संपादिले पांडुपुत्रंकु करि भाव संगते सात्यकी उद्धव व्यास समेते जेते मुनि कृष्ण पूजिले अर्घ घेनी संतोषे सर्व मुनिगणे कृष्ण को पूजिले कल्याणे ताहांकु मागी अनुजान रथे बसिले भगवान द्वारका विजे नरहरि बाजई मंगल महुरी एमंते सुन मुनिजने ओह मुनिजने उतरा राजार भुवने थिला जे अभ्युमन्युअन्ते अनले नगला संगते विधवा रूपे गर्भवासे कुंती पोपदींक आश्वासे तार गर्भकु कोप कला कानने द्रोण गुरुबला अर्जुन हस्ते दंड पाई लुचिला घोर वने जाई सही न पारी अपमान कोप बसिला तार मन संकल्प करी गंगा जले धनु धइला कोपानले मंत्र उच्चारी ब्रह्मेश्वर ओह ब्रह्मेश्वर बोलई द्रोणंक कुमार तुझे कोठर साध्य मोर अवनी अपांडव कर एमंते बंधिला नारच गगने जेन्हे रवि तेज दिश आकाश आवरिला ओह आवरिला ताजेने भुवन कंपिला गगने आसु अछि खेपी उतरा भय कला देखी धामई जीवन विकले ओह जीवन विकले केशव सन संभाले विकले बेनी करतोली ओह बेनी करतोली डाकई रख बनमाली हे देव देव जगन्नाथ ओह प्रभु जगन्नाथ भारानी बारे तो संभूत हे महाजोगी जोगेश्वर जगत ईश्वर ईश्वर अनाथ नाथ भावग्राही अभय संकट भंजन अनाथ नाथ भावग्राही घोर संकटु कर त्राही तो तहु जन इयान अभय संकट भंजन ए जे गगन मार्गेश्वर आसई जेन्हे दिवाकर पांडुभ कूल ए हरिब एहाकु केवा निरारिब तोरे शरण गली मोहि हो प्रभु गली मोहि
ମୋ ଗର୍ଭ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏ ଗର୍ଭର ଭିତରେ ଥାଉ ମୋର ଜୀବନ ବାଣ ବହୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସୁତ ଉବାଚ। ମୁନିଙ୍କର ଏହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତରା ବାକ୍ୟ କର୍ମେ ଶୁଣି ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ରୋଣକୁ ମୋର ଅପମାନେ ଲୁଚି ଯେ ଥିଲା ଘୋର ବନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାରଚ ବ୍ରହ୍ମସର ପ୍ରହାର କଲା କୋପଭର ମେଦିନୀ ଅପାଣ୍ଡବସର ମୋହି କରିବି ପ୍ରତିକାର ଏ କଥା କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବେ ନିଜ ଧନୁ ଆଣି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଏକେ ଏକେ ପଞ୍ଚନାରଚ ଅଭିମୁଖେ ଯୋଚି ଚାହିଁଲେ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଅନ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ରଖ ରଖ ଯାହା ଜାଣିଲେ ନରହରି ତକ୍ଷଣେ ଚକ୍ର କୁସୁମରି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ସୁଦର୍ଶନ ରଖ ତୁ ପାଣ୍ଡବ ଜୀବନ ତକ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଜହି ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ମେଘର ପ୍ରାୟ ଆଚ୍ଛାଦିଲା ଓହୋ ଆଚ୍ଛାଦିଲା କୃଷ୍ଣର କରେ ବିଜେ କଲା ସେ ଚକ୍ର ଘେନି କୃଷ୍ଣ ବେগে ପଶିଲେ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭେ ହେ ମାୟାଧର ଚକ୍ର ପାଣି କେବା ପାରିବ ପରିମାଣି ସକଳ ଆତ୍ମା ଯୋଗେଶ୍ୱର ଯାର ମହିମା ଅଗୋଚର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଗର୍ଭ ଆବରି ଚକ୍ର ହସ୍ତେ ସ୍ୱଭାବେ ଶସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମସର ତାହାଙ୍କୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର କୃଷ୍ଣର ତେଜ ତା ସଂହାରି ଓହୋ ତା ସଂହାରି ଗର୍ଭକୁ ରଖିଲେ ମୁରାରି ଯାହାର ମାୟା ଏ ସଂସାରେ ସଂଶୟ ପାଳ ଇ ସଂହାରେ ଏକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ତାର ସର୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଶସ୍ତ୍ର ଯହୁଁ ଗଲା ପାଣ୍ଡବେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା ତକ୍ଷଣେ ପାଣ୍ଡବ ଜନନୀ କୃଷ୍ଣ ଓ ତାରା ସଙ୍ଗେ ଘେନି ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଓହୋ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ନମିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଯୁଗେ କାତରେ ଯୋଡ଼ି ବେନି ପାଣି ଓହୋ ବେନି ପାଣି କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତେ କହେ ବାଣୀ ବୋଲଇ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ଭୋନାଥ କର ମତେ ତ୍ରାହି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ କୁନ୍ତି ଉବାଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କଥୋପକଥନ ହେଉଛି କୁନ୍ତିଙ୍କର କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆବେଗ କରି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭୋ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତୋର କିଙ୍କର ଆଦି ପୁରୁଷ ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ପରେ ତୋର ବାସ
ଓହୋ ତୋର ବାସ ଏଣୁ ପ୍ରାଣୀ କିୟ ପ୍ରକାଶ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ପରେ ଆଚ୍ଛାଦି ମାୟା ଯବନିକା ନିର୍ଲାପ ରୂପେ ଥାଉ ଏକା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ତୁଲେ ପୁରୀ ଅବୟ ଆତ୍ମା ରୂପ ଧରି ତୋହର ମାୟା ଯାର ଚିତେ ଓହ ଯାର ଚିତେ ସେ ତୋତେ ଜାଣିବା କେମନ୍ତେ ନଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନାୟକ ସେ ଯେହ୍ନେ ନାଟେ ମୋহে ଲୋକ ନାନା କାଛେଣି ସେ ଭିଆଇ ନୃତ୍ୟକାରକୁ ସେ ନଚାଇ ଦେଖନ୍ତା ପ୍ରାଣୀ ମନ ମୋହେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାରେ ସତ୍ୟ ନୋହେ ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ପଣେ ନିର୍ମଳ ଚିତା ମୁନିଗଣେ ଦୃଢ଼ ଭକତି ଯୋଗ ମତେ ଓହୋ ଯୋଗ ମତେ ତୋ ପାଦେ ଧ୍ୟାନ ବିରତେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ବିଧାନ କାହୁଁ ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ ତୁ ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ପ୍ରକାଶ ବସୁଦେବ ଘରେ सकल जंतु हृदगते तोर विजय आत्मा मते कुमार रूपे नंद घरे तोर विहार गोपपुरे इंद्र विवादे वनमाली पर्वत वाम करे तोली रखिलु गोपर संपद एमंते नाम तो गोविंद तुम्भको मोर नमस्कार हो प्रभु नमस्कार तो बिनु न जानियार प्रलय जले तोर वास नाभिरु पंकज प्रकाश पंकज माला तोर गले बिहरु भुवन मंडले पंकज लोचन सुंदर नमई पंकज पयर देवकी देवी कंस घरे बंदीरे थिला शोक भरे मु पंच पुत्र घेनिए के बने वंचई दुख शोके देवकी प्राय मोते करी अशेष संकटु धरी भीम को विष लडु देले तहु रखिलु तेते बेले जतरु घर ग्रहणरु तु नाथ तहु धरिलु जड़े कुंभिरी आदि जेते राक्षसे मिलिले बनस्ते हिडिंबिय कादी जे राक्षस तहु रखिलु पीतवास पोशाक पटे राज्य हरि नेले द्रौपदी केश धरी विवस्त्र कले सभा तले ओह सभा तले तहु रखिलु तेते बेले पुण्य ज्ञात वनवासे दिन वंचिलो नाना देशे युद्धे द्रुजय रिपुत्रासु ओह रिपुत्रासु तु नाथ म पुत्रे आश्वासु
ତୃଣ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମସର ତହୁଁ ରଖିଲୁ ବଂଶ ମୋର। ଏଣୁ ବିପଦ ନଡରଇ ଯେ ଦୁଃଖେ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଖଇ। ତୋହର ଦର୍ଶନ ଫଳେ ଏ ଜୀବର ହଇ ନିଶ୍ଚଳେ। ପରମ ଲୋଭେ ବାସ ତୁ ନାଥ ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ। ଉତ୍ତମ କୁଳେ ଜନ୍ମ ହଇ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପଦ ଯେବେ ଥାଇ। ବୁଡ଼ଇ ମତ ଗର୍ବ ଚିତେ ମତ ଗର୍ବ ଚିତେ ସେ ତୋତେ ପାଇବ କେମନ୍ତେ। ତୁ ନାଥ ଜଗତ ଜୀବନ ତୁ ଅକିଞ୍ଚନ ଜନ ଧନ। ଦରିଦ୍ର ଜନ ଧନ ତୁହି ପ୍ରକୃତି ତୋତେ ନ ଜାଣଇ। ତୁ ନାଥ ଆତ୍ମ ରାମ ଶାନ୍ତ ନମଇ କୈବଲ୍ୟର ନାଥ। ତୁ ନାଥ କାଳ ରୂପ ହେଉ ଅନାଦି ନିଧନ ବଲାଉ। ସମେ ତୁ ବସୁ ସର୍ବଦେହେ ପ୍ରାଣୀ ତୋହର ମାୟା ମୋহে। ଭଜନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାବେ ଓହୋ ଅନ୍ୟ ଭାବେ କଳି ଯେ ସନେ କଳି ଯୁগে। ତୋହର ଇଚ୍ଛା କେ ଜାଣିବ ହେ ପ୍ରଭୁ କେ ଜାଣିବ। ଶରୀର ବହି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ତୋର ଚରିତ ଭଗବାନ। ଏ ନର ଲୋକେ ବିଡ଼ମ୍ବନ ଏଣୁ ତୋରି ମିତ୍ର ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ଜାଣିବେ ତୋତେ କାହିଁ। ତୋଠାରେ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି କରି ବୈରୀ ମିତ୍ର ଅନୁସରି। ତୁ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ନରହରି ଓହୋ ନରହରି ଲୀଳା ବିହାରେ ଦେହ ଧରି। ପଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ହେଉ ଜାତ ଋଷିଙ୍କ ଘରେ ଋଷି ସୁତ। ଜଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟେ ତୁହି ବିହରୁ ମୀନ କୁର୍ମ ହଇ। ଏକଥା ତୋତେ ବିଡ଼ମ୍ବନ ତୋତେ ବିଡ଼ମ୍ବନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆତ୍ମା ନିରଞ୍ଜନ ଦଧି ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଧରି ରୋଳେ ବାନ୍ଧିଲା ନନ୍ଦ ନାରୀ। ପଛେ ଲୁଚାଇ ଛାଟ ଗୋଟି ତା ଦେଖି ଭୂମିରେ ତୁ ଲୋଟି। ଚକ୍ଷୁ ଅଞ୍ଜନ ଘଷି କରେ ଓହୋ ଘଷି କରେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଲୁ ତାପୟରେ। ବଦନ ହସ୍ତରେ ଲୁଚାଇ ଭয়ে କମ୍ପଇ ତୋର ଦେହି। ଏ ତୋର ସର୍ବ ସମ୍ପାଦିଲା ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ଭୟ ଯାହାର ନାମେ ଡରେ ସେ କିମ୍ପା ଯଶୋଦାକୁ ଡରେ। ତୁ ନାଥ ଯୋଗ ମାୟାଂସେ ଜନ୍ମିଲୁ ଯଦୁ ରାଜବଂଶେ। ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ତୋର ଯୁଧିଷ୍ଠି କାର୍ଯ୍ये ଅବତାର। ଏଣୁ କଳ୍ପନ୍ତି ସାଧୁଜନ ଓହୋ ସାଧୁଜନ ମଳ ଏ ଯେ ସନେ ଚନ୍ଦନ। ଅପରେ ଯେତେ ସାଧୁଜନ তো জন্ম করি অনুমান
बोलंती वासुदेव घरे जन्मिलो भूमि भरा हारे पूर्वे कठोर तप करी वर मागिला पुत्र करी तेणु देवकी गर्भे जात तू जेणु अनाथर नाथ असुरंकर भारे मही ओ भारे मही ब्रह्मा समीपे दुख कही ताहार अर्थे भगवान जले जे तोहर शयन सर्वदेवंकु घेनी गला तोर चरणे स्मृति कला कहिला तो चरण तले ओ तो चरण तले नाब बुड़ाई जेन्हे जले एमंत बुड़ाई धरणी एहाकू रख चक्रपाणी तेणु तू नर रूप धरी भूमि मंडले अवतरी अविद्या काम्य कर्म बले जंतु ए दुखे भव जले अति क्लेशित तांक देही ताहांकु धारिबा पाई ध्यान श्रवण मंत्र गुरु ओहो मंत्र गुरु तेणु महिमा कल्पतरु तोर चरित कर्णा शुणी तोहर नाम मुखे भणी मन तोहर देह द्यंती आनंदे देह समर्पन्ति एणु पसंती तो चरणे हो प्रभु तो चरणे निश्चिंते ध्याने सुमरणे तोर चरण तांकु रखे से पाद भव प्रबाहु तोरे सुखे से पादे पशिली शरण हो प्रभु पशिली शरण मोते न तेज नारायण तुझे मोहर सुत हिते जन्मिलु घोर जगते तोर सुहृद पणे हरि तोर चरणे आश्रा करी नित्य करंती तोते ध्यान प्रभु तोते ध्यान तो चहु न जानती आन अपराध करी राजकुले नमंती तोर बाहुबले केवल राम रूप तोर मोर पुत्रंक सुख घर जदुंक तुले कहा चिंती ए भय न डरंती तरूप न देखी नयने हो प्रभु न देखी नयने इंद्रिय जन्हे आत्मा बीने ए मही तोर पाद लागी जेमंत दिश ईशोभागी तो तार जेवे जीव विधवा प्राय के दिशिव एहा उपरे जेते जन ग्राम औषधि गिरिवन समुद्र आदि जल स्थाने बंचंती तो चरण ध्याने हे विश्व आत्मा विश्वेश्वर मुतर चरणे किंकर पांडव कुले वृष्णिवंशे हो प्रभु वृष्णिवंशे मुझे बंधन स्नेह पासे तुझे बे शरण सदर
ଏ ସ୍ନେହ ପାଶ ଦୂର କର। ভোনাথ শ্রীমধুসূদন তোর চরণে মোর মন। সর্বব্যসন দূরে চিন্তি তোর চরণে হেউ মতি। সর্বগঙ্গার জেনে বহে সে পুনি সিন্ধু জলে রহে। हे कृष्ण कृष्ण सखा तू ही, हे प्रभु कृष्ण सखा तू ही। हे दृष्टि श्रेष्ठ भावग्राही अखिल गुरु जोगेश्वर। दुष्ट क्षत्रिय कुलानल तोहर हेतु एतरंती हो प्रभु एतरंती। निश्चिंते तो देहे पसंती गोविंद शरण सोदर। हे देव विप्र दुख हर तो तार ए जगते गुरु ब्राह्मण देवहिते। अखिल गुरु जोगेश्वर तो पादे मोर नमस्कार। ओम श्री सुत उवाच। सुत गोस्वामी प्रथम कौन कहते ताहा देखिबा। सुत कहन्ति मंजुवाणी कुंती भचन कृष्ण शुणी। अल्प हसी दामोदर कोमल वचन गंभीर। बरिभी सत्य तो वचन कही उठिले भगवान। हस्तिनापुरे जाई पसी अंध गांधारी की आश्वासी। व्यास सहिते मुनिगण संगते घेनी नारायण। निकटे बसी एके एके बोधिले इतिहास वाके। कृष्ण माया रे मन छन्न न बुझे कृष्ण वचन। पुणी माया रे छन्न होई सुहृदु बद्ध चित्ते ध्याई। स्नेह मोहरे बस होई श्री कृष्ण मुख को अनाई। कपड़े देई बिनिकर बोलई राजा युधिष्ठिर। ओम श्री युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर वर्तमान कौन प्रत्युत्तर दौचंती ताहा वर्तमान आलोचना करिबा। सुन हे प्रभु दामोदर मु राजा धर्मर कुमार। मोहर पूर्व कर्म दोषे पड़िली स्नेह मोह पासे। देख ज्ञान बुद्धि मोर मुमूढ़ दुष्ट दुराचार। देह ज्ञान बुद्धि मोर मुमूढ़ दुष्ट दुराचार। ए माया देहे स्नेह करी अनेक ओक्षहिणी मारी। बालक द्विज बंधु मत पितृभात्रर मोर हित। द्रोह मु कली अविवेके निश्चय पड़िबे नरके। बरस अयुतु अयुते केबे हे मोक्ष नाही मते। एमंत शास्त्र वचन जे धर्म कहे मुनि जन। प्रजा पालने धर्म युद्धे दोष न लागे शत्रु बधे। एक था मते बोध न हे
सकल घटे हरि रहे प्राणीर बद्धे काहि कर्म एटिय विद्या मोह भ्रम बंधु बांधव न प्रमाणी संग्रामे मले जेते प्राणी तांकर मणि जने गृहे दिन वंचंती शोक मोहे तहु जे ताप उपजीव कि कर्मे से ताप खंडीव देह लागिला पंकजेने न जाई पंक प्रक्षालने मद्यकु आणे देह बळी ओह देह बळी मद्य जे सने ताप खाली प्राणीर बद्ध प्राणी हिते काहू तारिब यज्ञ मते ओम श्री सूत उवाच सूत गोस्वामी कौन उत्तर देउछन्ति आहार देखिबा एमंते कृष्णर अग्रते राजा कहिले दुख चिते तक्षणे प्रभु नरहरि ओ प्रभु नरहरि माया रे तांक मन हरि पंच पांडव संगे घेनी किछि न कही हेले तुनी से माया धर पादगत होम पादगत नमई दास जगन्नाथ नमई दास जगन्नाथ नमई दास जगन्नाथ ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहित्यां प्रथम स्कंदे कुंती स्तुति युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः संपूर्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय, व्यास मुनि की जय, परीक्षित महाराज की, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, श्रीमद् ओडिया भागवत की जय।